Naimbag nga agsapa Pilipinas at tuyen dagiti kang runan at damag dito'y PTV Cordillera. Naduktalan ka nasarakan tinaidumduma asabong ti kabakiran ijay tanglagan Langnaw Apayaw. Tinasaw asabong kat naidumduma akita ti Jade Vine. Nasarakan day ti babal iti insayang kat ti Kalanasan Municipal Environment and Natural Resources Office nga assessment. Ti Jade Vine kat mauawagan iti lokal a dialekto kas tayabak nga dan iti scientific name nga strongly don macrobotris. At daan da ito iti bluish kan green amaris. Tinasaw akita ti sabong kat manmanulang a makita iti daduma asuli ti Pilipinas. Na iparang matlaang da ito amula iti 5 piso asinsilyo kas simbolo ti natural resources and biodiversity ti Pagilian. Na ipanamnama ti panakasalaknib tinasaw asabong itinasaw a probinsya. Iti sabali adamag kadagiti kaso sagnan iti illegal a droga a may datdadag iti prosecutor's office kadawyan a kamaliwen no kurang iti proseso iti panakaisayang kat operasyon ti rason a madismiss ti kaso. Daytoy iti gapuna nga impanamnama ti PDEA Cordillera a naingat ti panangsurot da kadagiti proseso ken teknikalidad tapno sigurado a makonvict ti maysang akusado kontra iti illegal a droga. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangasfian. Manipod iti 5 a kaso saknan iti illegal a droga nga impila ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera iti Baguio City Prosecutor's Office awan pay ti convicted kadagiti suspect a natiliw dagitoy. Sigon iti PDEA Cordillera, intunda daytoy iti panagbaliw-baliw ti pagalagadan iti panakaiproseso dagiti ebidensya, panakaiparang dagiti witnesses ken panakaipatungpal dagiti operasyon. So dahil sa pabago-bagong desisyon ng Supreme Court, kumbaga kasi yung dati mas maluwag, biglang naghigpit. Yung mga procedure na nagawa based doon sa maluwag. Pagdating nung trials ng mga kaso na yon, so nagiging reason siya ng dismissal. Nupay kasta, imputeng na ang makaipat patungpal itan dagiti kamang ti PNP ken PDEA kadagiti standard procedures iti panakaiproseso dagiti operasyon ken panakaipila dagiti kaso. Iti matbeneg ti City Prosecutor's Office. Na ilawlawag a kadawyan a rason iti daytoy ket ti panagkurang dagiti law enforcers amang surot iti umno a procedure. Minsan dahil sa para matapos yung investigation nakakalimutan yung mga ibang procedure, kunting kamali lang na hindi nasunod, that is already more than enough reason for the court to dismiss the case or the case will result to acquittal. Iti datos ti City Prosecutor's Office, dumanon iti 141 a drug cases ti naipila da iti korte, manipod iti nasawa bilang 50% ti convicted bayat a 50% batlaeng dagiti na ibasura a kaso. Dinakamat na dagiti kaso ket nagtaod kadagiti operasyon kadagiti nagduduma a unit ti pulisya, PDEA ken NBI. Kadagiti convictions ken dismissals ti kaso a naawat ti opisina da, imputeng na akang runaan laeng nga pakasiknan da ti panakaiserbi ti hustisya. Although ang trabaho ng prosecution ay hindi para makonvict yung mga akusado. Actually, ang duty namin is to see to it that justice is served. Bridget Marcasi Pangasfian para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV Balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villana na Ibagnaldaw.